वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। हरिः ओम्। नमस्तस्मै भगवते शङ्कराचार्यरूपिणे येन वेदान्तविद्येयम् उद्धृता वेदसागरात्। नमामि शङ्कराचार्य गुरुपादसरोरुहं यस्य प्रसादान्मूढोऽपि सर्वज्ञोऽहं सदास्म्यहं। विचार्यं सर्ववेदान्तैः सञ्चार्यं हृदयाम्बुजे प्रचार्यं सर्वलोकेषु आचार्यं शङ्करं भजे। श्रीगुरुं भगवत्पादं शरण्यं भक्तवत्सलं शिवं शिवकरं शुद्धम् अप्रमेयं नमाम्यहं। सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय सदात्माद्वैतरूपिणे श्रीमते शङ्करार्याय वेदान्तगुरवे नमः। उद्धृत्य वेदपयस कमलाभिवाप्तेः आलिङ्गिता किल जगत्प्रभवैकमूर्तिं विद्याम् अशेषजगतां सुखदामदाद्यः तं शङ्करं विमलभाष्यकृतं नमामि। संसारसर्प परिदष्ट विनिष्टजन्तुः सञ्जीवनाय परया कृपयोपपन्नः ब्रह्मावबोध परमौषधमुद्वहन्यः तं शङ्करं परतरं विषजां भजामि। भक्तारमासाद्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत्। निरस्तदुस्तर्क कलङ्गपङ्काः नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। हरि ओम्। श्री शंकर भगवत्पाद for the benefit of the mankind, out of infinite compassion, gave us the Advaita Siddhanta. In very simple terms, all of us know what is Advaita. In very simple terms, there is only one Padartha called Brahman. There is nothing else. That is what is the simplest understanding of Advaita Siddhanta. We don't have to complicate it. There is only one Padartha, and that is Brahman. Right? Sarvam Kalvidam Brahma. That's what we say, no? Brahma Satyam Jagam Mithya. Jivo Brahmeti na Aparaha. This is what he said. Only Brahman is Satyam. The Jivas are nothing but the Brahma. Brahman only. This is the, Shankaracharya's Advaita Vedanta. Simple terms. Acharya had in all his works, he will bring this concept. Right? Ekam. I will take from Manisha Panchaka one shloka, just to, all his shlokas we can keep saying. Jagrat Swapna Sushuptisu Ya Samvik Ujrumbate Ya Brahmati Pipilekanta Tanushu Prota Jagatsakshini Saivaham Nacha Drishya Vastu Iti Dhrida Prajnapesya Chet Chandalostu Satudujostu Gurur Desha Manisha Mama Jagrat Swapna Sushuptishu Sarvasu Avastasu Api
Jagra Swapna Sushupti is only one example. The avastha, if you use modern term, it is called the state of oneself. In chemical process, state, like that they say, all variables make a state. So our state, avastha, if you have to translate in English, it is state. So Jagrata is one avastha, Swapna is another avastha, Sushupti is another avastha. Balya, Kaumara, Vardika, all those is another avastha. Aham dukhi bhavami, aham santushta bhavami, there is another avastha. So we are all, that's why he said, sarvasu avasthasu api. Okay? Vyavritta anvartamanam, ihamati antasparam sada. That's what he says. Brahmari pipilikanta tanushu. From the Srishtikarta Brahma up to Pipilika, the ant. You can take one cell, the amoeba, you can take Stavara Jangamaha also. You can take anything. Protaha Jagat Sakshini, right? It is that Jagat Sakshini, Sa Mata is everywhere. Saivaham, I am that. Nacha Drishya Vastu, not what I see. What we see is a world of duality, we come to it. That is why we have to understand Advaita very carefully. Saivaham Nacha Drishya Vastu, iti Drida Prajna. One who has unwavering understanding of this idea. Let him be a Chandala, let him be a Guru, or a Dvija, he is my Guru. That is what he says in this Manisha Panchakam. Right? I will take one shloka from Kashi Panchakam, very, very beautiful. Kashi Panchakam, there are 5 shlokas. Mano nivritti paramo pashantihi Satirthavarya manikarnika Jnana pravaha vimaladi ganga Sakashikaham nijaboda rupa. There are 5 beautiful shlokas in which he talks about Kashyatra. Because you have to go for Kashyatra, but the Kashyatra he is talking about is not there. Mano nivritti paramo pashantihi. The Prashanta Gambhira Manas, that we are able to experience that. He says that is the Manikarnika Ghat. Manikarnika Ghatta illide. Mano nivritti paramo pashantihi sa tirtha varya. Of all the tirthas, Manikarnika Ghat is very special. Manikarnika Acha. Okay. Where is Ganga? Because you have to put Kashi and you need Ganga also. He says Jnana Pravaha Vimaladi Ganga. The Jnana Spuranam, when it happens in us, the Advaita Jnanam, when we are able to experience Advaita Jnanam, the Ganga is flowing. That's why he says, Sakashikaham Nijaboda Rupa. I am indeed that Kashi, I don't have to go elsewhere. Kashi is here. In fact, in all the 5 shlokas, he beautifully brings Vishwanatha, he brings Kalabhairava, he brings all the Panchaghatas. Koseshu Panchis Adhirajamana. Because if you go to Kashi, you need Panchakoshas. We also have Panchakoshas. Panchaghatas. We also have Panchakoshas. So like that he very beautifully says. Just I took 2 examples. Okay? This Advaita Siddhanta is not Adi Shankara did not somehow created from somewhere. See, when apple was falling all the time, even before Newton found it, apple was falling. It is not that apple started falling only after Newton found force of gravity. Force of gravity is Apurusheya. Newton's knowledge is Apurusheya actually. He found it. In the same way, Advaita Siddhanta was there forever. Acharya really brought it in a way which can make a lot of sense to us. So therefore, if you look at all our Shruti Pramanas are plenty. Okay? Sarva Kalvidu Brahma. Nehananasi Kinchana, in Kathopanishad he says, Sarvam Vai Brahmam. Na Iha Nanasi Kinchana. In fact, in the same Kathopanishad, a few mantras later, it says, Mrityoho Saha Mrityumapnoti Yaha Iha Naneva Pashyati. One who is able to see only the world of difference, nothing more. We are all in that state. Avu nam bekiroru, ivu nam bekiroru illa, ivu nam paksha or a paksha, we always think like that. We live in a world of divisive understanding. In fact,
Kathopanishad says, Yaha iha naneva pashyati. When he is seeing always only the world of duality, what happens to him? Mrityoho saha mrityumapnoti. He goes through this chakra of birth and death. Punarapi maranam, punarapi jananam, punarapi janani jatare shayanam, iha samsare bhagatustare. That's what we will go through. Kathopanishad is saying that we will all the time go through it. That's what he says. He says, in fact, in Brihadaranya Upanishad, the same thing he says, Manasa eva drashtavyam, anudrashtavyam. We should understand the notion of, Nehananasti Kinchana. That concept is an idea in the mind. It is not something you have to write in a book and memorize it. In life, everything is acceptance of the mind. Finally, it is acceptance of the mind. If the mind is accepting, we are manayeva manushyanam karanam bandha mokshayoho. That's what, Manusmriti says. So therefore, everything is an acceptance of the mind. Therefore, it says, this Brihadaranya Upanishad says, Manasa eva drashtavyam nehananasti kinchana. In fact, in all Upanishads, these pramanas are there. If you take Taittiriyopanishad, this Srishti Prakarana is so beautifully mentioned there. So kamayata bahusyam prajayeti. He was alone. He said, let me create a world of multiplicity. Bahusyam prajayeti. That is Icha Shakti. Satapo tapyata. That is R&D. That is called Jnana Shakti. Satapo tapyata. Satapas taptva idagam sarvam asrijata. That is Kriya Shakti. That's why we need Icha. That's why Icha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti, Swarupinyai Namaha. That's how we have to say. You cannot change the order. First you need a desire, then you need the knowledge, then only action. So that comes. Right? It says in that Prakarana, it says in that particular Anuvaka, you find that. Tadevanu pravishat. Such, what happened? So kamayata bahusyam satapo tapyata idagam sarvam tas srishtva tadevanupravishat. Anupravishat, he entered into it. There is a God particle in every one of us. There is God particle in everything that you see here. Tadanupravishya satchatyacha bhavati niruktancha niruktancha nilayanancha nilayanancha. All that he says, right? Satyancha nritancha satyam abhavat. So there is pramana everywhere that the world is one. Now comes the problem. Sir, all these are fine. Conceptual details, I am seeing a world now. This is where we have to be very, very careful about Advaita Vedanta. See, our life has two layers. One, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎತ್ತೋದು, ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಫಿ, ರೀಡ್ ಪೇಪರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಧ್ಯಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಧ್ಯಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಐ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಯದಿ ಶಕ್ಯತೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಒಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಒಂದು ಪಾರಾಯಣ, ಏನೋ ಒಂದು. ಗೋ ಟು ದ ಆಫೀಸ್. ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಯಾವಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಟುಡೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ವೆನ್ ಡು ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೊಬಡಿ ನೋಸ್. 6, 7, 8, 9, 10 ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಏನೋ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಮಗ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ದರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಟೆನ್ಷನು, ಜಾಬ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಬರ್ನ್ಔಟ್, ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್. ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲಾಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್. This is another part of our life. So we straddle between the two. While we have all the tension, we enjoy coffee, read newspaper, divasa ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. One day we will go up, that's it. ಅಹನ್ಯಹಣಿ ಬುದ್ಧಾನಿ ಗಚ್ಚಂತಿ ಹಿಮಾಲಯಂ, that's all. So in this two-layered life, in fact not all of us want to do this two-layered life. In fact nobody wants to do this two-layered life. Then why are we doing? Because we don't know what to do. ನಮ್ಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. What are we supposed to do? What is the other thing that we have to do? We do not know. Therefore, do some time management, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
This is how we generally seem to be spending time. So if somebody can show us what is possible and what is not possible, then maybe we will little bit adjust our life. That is where all these Gurutre Mahajanaha Agataha. That is why we have these great acharyas who come from time to time to tell us what should we do. Otherwise there is no timetable. Ide mattadu. As I told, morning I get up, one day routine is over, one day I retire also. So time goes. Adityaihi gatararha samkshiyate jeevitam vyaparaihi bahukarya gurubhihi kalopi na jnayate. I am very busy, time is going, every day sun is rising, sun is setting, one day aitu ashte. This is how we seem to be spending life. So in this, sir, where is Advaita? If you say everything is one, what do I do? This is good for medication. But then I see the world is very different. Acharya, Shankara Bhagavad-pada's entire work must be properly understood. If you can ask this question, can he not ask this question? He can also ask this question. He would have asked ahead of us. He was the one who proposed the Siddhanta. Therefore, this question is not something which has suddenly come now. Acharya Bhagavad-pada knows that when he proposed Advaita Siddhanta, there will be little bit of a confusion. So this humorous story, many of you will know it. There is a great Advaita Guru and there is a student who was learning from him. Very good student, very good teacher. They were sitting in the forest under the tree. One elephant which is in an inebriated state running towards these two. So the Mahout was calling, the elephant is in an inebriated state, go away, go away. His Guru climbed the tree. The Shishya was in Advaita Bhava. For him world is one. So he was sitting like that. The elephant came and then just threw this fellow. With his tusker, it took this fellow and then threw it and went away. Slowly the Guru came down. So the student asked, Yenu Gurukle, you ishtu Advaita Pata madidru, now I thought the whole world is one. Why did you go up? Guru asked, where do you see Advaita? He said, I saw the Advaita in the elephant. Guru held it and I saw the Advaita in the Mahout. So you have to know how to use this Advaita also. See, Vyavahara, I want you to understand. In Vyavahara, we need to be very, very careful how to bring Advaita. Because Vyavahara can happen only when there is a Veda. In fact, in that Saptama Anuvaka in Taittiriyopanishad, it follows like this. Yada he vaishayetasmin udaram antaram kurute atatasya bhayangato bhavati. As long as this world is one, kasya parajayam, there is nobody to be one. There is no competition to be, nobody to be competed with. There is no room for pressure. There is no room for competition because the world is one. Moment you make the udaram antaram kurute, you make the slightest cleavage. Solpalla Dvaita Baba bantu. You are different from me, ita bantu. What happens? Bhayam gato munche ಹೇಳ್ತಾರೆ abhayam kasya abhayam pratishtam vindate. When you are in the state of oneness, you are fearless. Moment you see the slightest difference, Vidisho amanvanasya, that's what he says. He says, if you become a little less you have become thoughtless and started seeing the world as multiple, although it may appear like that, you will imbibe all the problems. Problem of tension, problem of competition, problem of stress. What modern society is going through is happening because we believe there is only a Dvaita Prapancha. Adirinda Berenu Illa. Very Dvaita Prapancha Matra Namke Spashtavalide. Which means we have not covered the ground in Advaita. Acharya will not leave it like that. If we can understand this, he will not understand. He will also understand very nicely. So, therefore, why do we need Advaita? Of course, if we get an Advaita Siddhantasya Samyak Avagamanam, Spashtajnanam, if we are able to get, we will reach that state of fearlessness. That's why in Brihadaranyaka Upanishad,
After the conversation between Janaka and Yajnavalkya, finally he says, Abhayam vai praptosi Janakaha. You have become fearless now. That's what Yajnavalkya says. So we have to be very aware of this Tatparya of Advaita Vedanta, even when we do Vyavahara. So we have Vyavahara Satta and Paramarthika Satta. We have two existence for us. The Vyavaharika Satta is I have to get up in the morning and go and do something. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವೈತ ಭಾವ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ್ವೈತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ವೈತ. ಆಚಾರ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಾಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಟ್. ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ನಾನು ಆತ್ಮಬೋಧ ಅಂದರೆ 2 ಶ್ಲೋಕ ತರ್ತೀನಿ. Because he has conceptualized this how to reconcile. Now we have to reconcile. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚ, ಔನ್ನತ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಂ ಚೇತ್ ಅದ್ವೈತ ಚಿಂತನ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ತ. ಸೊ ಎರಡು ನಾವು ಹೌ ಡು ವಿ ರೆಕನ್ಸೈಲ್ ದೀಸ್ ಟು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಡೀ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಂದರೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಉದಾಹರಣವಾಗಿ, ಹೌ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ? ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾಂಡಾಲರು ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕ ಅದು. ಕಿಂ ಗಂಗಾಂಬುನಿ ಬಿಂಬಿತೇಂಬರಮನೌ ಚಾಂಡಾಳ ಭೀತಿ ಭಯ ಪೂರೇವಾಂತರಮಸ್ತಿ ಕಾಂಚನ ಗಡಿ ಮೃತ್ಕುಂಭಯೋರ್ವಾಂಬರೇ ಪ್ರತ್ಯಗ್ವಸ್ತು ನಿಸ್ತರಂಗ ಸಹಜಾನಂದ ಅವಬೋಧಾಂಬುಧೌ ವಿಪ್ರೋಯಂ ಸುಪಚೋಯಮಿತಿ ಮಹಾಂಕೋಯಂ ವಿಭೇದ ಭ್ರಮಃ. ಆ ಚಂಡಾಲನು 2 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವು ಮೂ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾಗಿ ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಮನೀಷಾ ಪಂಚಕ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೃಷ್ಠಭೂಮಿಕಾ ಮನೀಷಾ ಪಂಚಕ. ಬಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೂ ಹಸ್ ರಿಟನ್ 6200 pages of Advaita Siddhanta will never say move. This is a road show. See, sometimes if you have to communicate something, you have to have a road show. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಮನೀಷಾ ಪಂಚಕಂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. If somebody has written 6200 pages in which he talks about oneness, how can he even have a slightest iota of a thought of ನೀವು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ? ಅದು ಈ ತರಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೀಷಾ ಚಂಡಾಲಸ್ತು ಸತು ದ್ವಿಜೋಸ್ತು ಗುರು ದೇಶ ಮನೀಷಾ ಮಮ ಅಂತ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕುಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎನಿವೆ, ಕಿಂ ಗಂಗಾಂಬನಿ ಬಿಂಬಿತೆ ಅಂಬರಮಣೋ, ದ ಸನ್, ರೈಟ್? ವೇರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್? ಗಂಗಾಂಬುನಿ, crystal clear waters of Ganges, the sun is reflecting. Chandala Bhiti Payah, there is this dirty water in front of a slum, there also the sun is reflecting. Now the Chandala is asking, which sun is better now? Is the sun which is reflecting in crystal clear waters is good, or the sun which is reflecting in the dirty waters good? We are looking at that as the sun, that is Pratibimba. Bimba alli ide, adu Pratibimba. So this Jivatma is a Pratibimba of Paramatma. So first you have to understand how is this world of reality created? You create with the image. That's why one mother was there. The mother was giving food for the daughter, 2-year-old daughter. There was a big mirror there. Ratri Samaya. So Paurnami, Purna Chandra reflection, Pratibimba alli ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಂದ್ರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೊಡೆದೋಗಿ 5 ಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೌ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಅಮ್ಮ ದರ್ ಆರ್ 5 moons. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ಸ್ ನೌ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಅ ಮಿರರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಟು 20 pieces, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 20 ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಬಿಂಬಂ ಏಕಮೇವ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಂ ಬಹೂನಿ ವರ್ತತೆ. So this is the first way we have to reconcile the world of reality, that Brahmane. Okay. The second way to thing is called, Chandala gives another example. Purevantaramasti Kanchana Gati Mrit Kumbhayorva Ambare. Ambara is space.
Take a Kanchana Gati, take a golden pot, take a Mrit Kumbha, which is mud pot. You fill both of them with something, water or rice, half of them. Now Chandala is asking, which empty space is superior? Which empty space is superior? Is the empty space in the golden pot or the empty space in the mud pot? Namge atra color agide, ನಮ್ಮ perception. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನೋ ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರು, ಅವ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಇದು ಅದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. He says that means you have a problem, or you have a colored lens. ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. He says, look at this sloka very nicely. Rajju sarpavadatmanam jivam nyatva bhayam vahet. That fear also he brings. Just like Taittiriyopanishad says, he says, Rajju sarpavadatmanam. You see a Rajju, you think it is a sarpa. Nangu bhaya banbidutte. In fact, this is the Mayaja. If the room is dimly lit, and there is one curling object there, which is actually a Rajju, for 99% of us, we will get sweat in our forehead. Because now a sarpa anta anustadu. Oh, that is snake. You know what is the Mayajal here? A dull and dead object can create so much fear on you. You think you are a great person. Out of nothing it will create fear because sweat comes on your forehead and seeing it. Light admele vishay bere. That's what he is saying. Okay, he says Rajju sarpavadatmanam jivam nyatva bhayam vahet naham jiva paratmeti nyatam chet nirbhayo bhavet. This jiva is actually Paramatma. If you understand that, fear will go. Just like after you switch on the light, you found, oh, after all, it is only a threat. Naan eno aniskonde, adu enu illa, sarpa alla, adu Rajjune. Okay? So, that is what he says. Innondu helta idare. Nana upadi vashadeva, jati varnashramadayah. Okay? He says, Atman aropita sarve toye rasavarnadi vedavat. He gives a very beautiful example. You want to bring water, drum nalli water tandi, put 20 bottles here. Red color bottle, green color bottle, blue. Ide idane. Bere colors bottle sikate. One round bottle, one triangle bottle, one square bottle, square, red, yellow, round. Fill all of them with water. ಏನು ಆಗುತ್ತೆ? yellow color water appa idu. This blue color water, this green, that's what it looks like, no? This looks like a green water, this looks like a triangle water, this looks like a circular water, this looks like a square water. Why? Nana upadi vashadeva. So the second way to understand how Brahman became different is using what is called upadi dharma. Ee walls ide iga, I am just saying, take some other building. If you remove all the walls, if you take these walls, you will not call it as a Dhyana Mandapa. Helake sadhyane illa. This upadi, this constraint gave a name and shape to this. Upadi dharma adu. Adu nama, jati varnashramadayah, nana upadi vashadeva. So another way to understand is that the Brahman got into different shapes and forms and started exhibiting that property. Andre spatika undide. You keep a bright yellow flower, illandre ಒಂದು hibiscus, red color hibiscus, spatika will become red. That yellow flower and it becomes yellow. Right? That's what we are all doing. We have actually put avarna in us. The Brahman has put avarna and calls himself as Jivatma. And because of that avarna, we think differently. People tell me, no sir, how can it be Brahman and the way Jiva is doing is completely opposite to each other? Of course possible. Hydrogen aids combustion. Oxygen will really, good in combustion. Put hydrogen and oxygen, it will put down combustion. H2O will take out combustion. This is the Upadi Dharma. This is Prakriti Visesha. So Brahman may behave differently at our level. ಈ ತರಹ ಅವರು ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If you read all these texts, you will find a lot of explanations by which we should be able to understand.
So what should we do now? Now the first and the most important thing is we need both the sattas. Vyavaharika satta avashyam bhavati. Because we have to be part of the society. Nobody, mate sangastu akarmani. Karmaneva adhikaraha ma paleshu kadachana ma parma karma palahetur bhuhu. Mate sangastu akarmani. You cannot be in the samaja without doing any work. And if you have to do work, you have to have a Veda Bhava. Why? Because you cannot say, sir, everything is Advaita. So therefore today I am going to, instead of 1 kilogram of rice, I will take 1 kilogram of stone and cook my lunch. ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೇದ ಬೇಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂಡ್ ರೈಸ್ ಸರ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ಜಗತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಅತಿಥಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ therefore we should understand when we step into the world, which we all have to, mate sangastu akarmi. When we step into the world, we need Veda Bhava. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Work will not get done at all. Then that is the Advaita. The Advaita is the background on which we have to do the. We should always be in the thinking of oneness. The Ekatma Tattva Bhava is always required. Now if you say what will happen if you have that and then do the work, your quality of work will completely change. Why it will change? We will have a lot of broad-mindedness. Only when we have an Advaita Chintanam, we will have broad-mindedness. Otherwise we will not have broad-mindedness at all. It is not at all possible. We will have a lot of compassion and empathy only if you have a Ekatma Chintanam. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ there was a big flood in ಮಂತ್ರಾಲಯ. ಸುಮಾರು ಇದಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಸೊ one NGO, the founder of the NGO was telling me, sir, what do I do? People have given items which you and I will not wear. ಆ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋಕನ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಅವರು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ. He said, we are incurring heavy cost of disposing it of. It cannot be used. Why are we doing it? I think he is different from me. That child is different from my child. Moment I have Advaita Chintanam, I may not give, I will give something which I give to my child. I will not give a torn shirt. Right? Now I keep saying this. Suppose, I have been in IAM for 35 years. I keep saying that in IAM. Suddenly there was a big earthquake, ಆಯಿತು, ಇಡೀ IAM ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. I tell them, my honor is such that if somebody eats something and throw it, I will not take it and eat. I will die of hunger. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ that feeling should not come. That somebody is different. That chintan will come only. Now, whatever vyavahara we do, the quality of our work will change. That's why in Taittiriyopanishad it says, Shraddhaya Deyam, Ashraddhaya Adeyam, Kriya Deyam, Viya Deyam, Samvidha Deyam. When you give, you should not think there is a force of gravity. ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು, ನಿಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಆಗಲ್ಲ. That's why Ramakrishna Paramhansa says, Daridra Narayana. I will kneel down and then give you. Why? Ekatma Chintanam. Everything that we do in our life, from morning to evening, we will still address. We will shout at our subordinate to get things done. But the way we shout, the way we look at them will completely change. Therefore, this Advaita Chintanam is extremely important for our life. Only then we will be able to actually, then stress will go. ನೀವು ಬೇರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಇರಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. In the empirical world we will see, but conceptually we will be very sound. So we will behave differently. ಅದು ಏನಂದರೆ, ಜ್ಞಾನಿ is not somebody who puts a tape on his forehead. I am a jnani. He never puts a tape on his forehead. Or a great cook does not carry one shout ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಕುಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ.
ಅವ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್, ಯಾರು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರಹ ಅದ್ವೈತ ಚಿಂತನಂ ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅವರ್ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್, ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ರಾಡ್, and that is exactly the uddesha. The uddesha is not to smart out the companies and get a faster promotion. Adalla sub bullets. Today everybody think they are the main bullets. They are all sub bullets. The main bullet is vyaktitva vikasa. We have to flower into a full blown personality, and we should have that apuryamanam achalakratishtam samudramapah pravishanti yadvat. Just like the greatest river can empty the entire water into the ocean will not even shake. ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅದ್ವೈತ ಚಿಂತನೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಸಮಾಜ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಹೌ ಡು ವಿ ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಸ್ ಭಕ್ತಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೇ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಲಾರ್ಡ್, ಗಿವ್ ಮಿ ದಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ thinking. So I will end with 3 shlokas from Shivananda Lagari. Shivananda Lagari is 100 shlokas pouring bhakti left, right, center. People say Adi Shankara Bhagavad-pada is a very intellectually, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆತರವಾದ ಅಂತ. That means you haven't read it. 100 shlokas of Shivananda Lagari you read, it will immerse you like a jamun being immersed in a sugar juice. You will be immersed in bhakti. Okay? Throughout the way Acharya takes bhakti is very, very important, very nice. So first of all he says, what do I give to my Ishta Devata? If you have genuine bhakti, you have to give something to the Ishta Devata. So he says, Karaste Hemadro, okay? Girisha Nikataste Dhanapado, okay? Grihaste Sorbhuja, Amarasura Vichinta Manigrihe, okay? Shiraste Shitamshau, ನಯನಯುಗಳಸ್ತೆ ಅಖಿಲ ಶುಭವು ಕಮರ್ಥಂ ದಾಸ್ಯೇಹಂ ಭವತು ಭವದತ್ತಂ ಮಮ ಮನಃ. ಆಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗಿವ್ ಟು ಮೈ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ? ನಮ್ಮ CEO ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ CEO, ದೊಡ್ಡ CEO ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪುನರಪಿ ಜನನ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಸೊ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗಿವ್ ಅಂದರೆ ಕರಸ್ತೆ ಹೇಮಾದ್ರೋ, ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸಂಕೇತ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅದು. ಓಕೆ, ಈ ಸೇಸ್ ನಿಕಟಸ್ಥೆ ಧನಪದವು, ಅವರು ಏನೋ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಧನಪತಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುಬೇರ ಅವರ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಕೊಡುವುದು? ಏನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಕಟಸ್ಥೆ ಧನಪದವು. ಸರಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇರೋದು ಕೊಡೋಣ, we buy something, we'll get some nice artifact, ಒಂದು ಹೊಸ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ತಂದು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿ. He says, in his house you have all that which came when you did the churn, ocean of milk. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗೃಹೆ, ಅಮೃತ ಸುರಭಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಕೊಡುವುದು? ಸರಿ ಬೇಡ, ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು AC ಕೊಡೋಣ. ಶಿರಸ್ತೆ ಶೀತಾಂಶ, ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿದೆ, ಕೂಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾ ಮಾತಾ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೊಡೋಣ. ದೆನ್ he says, ಅಖಿಲ ಶುಭ, the entire the ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪಾದಾರವಿಂದ. ಕಮರ್ಥಂ ದಾಸ್ಯೇಹಂ, ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗಿವ್? ಭವತು ಭವದರ್ಥಂ ಮಮ ಮನಃ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ಐ ಗಿವ್ ಮೈ ಮನಸ್. ದ ಭಾವ ವಿತ್ ವಿಚ್ Shivananda Lagari has been written, ಎವ್ರಿ ಶ್ಲೋಕ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅ ಕಾಂಟಂಪ್ಲೇಷನ್. ಭಕ್ತಿ ಅದು ಪರಾಕಾಷ್ಠ ಏನು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ 20th ಶ್ಲೋಕ, 24th ಶ್ಲೋಕ ಓಕೆ. ದೆನ್ he says towards the end, what do you ask from ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತ? ನಾನು ಕೊಡೋದಿರಲಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ರೈಟ್? There is a beautiful shloka. He says, Ashanam garalam pani kalapah vasanam charma cha vahanam mahoksha mama
ದಾಸ್ಯಸಿ ಕಿಂ ಕಿಂ ಅಸ್ತಿ ಶಂಭೋ ತವ ಪಾದಾಂಬುಜ ಭಕ್ತಿಮೇವ ದೇಹಿ. ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಈ ಮೇಡನ ಸರ್ವೆ ನಾವು ಈಶ್ವರನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಈಸೆ ಅಶನಂ ಗರಳಂ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಳಾಹಳ ವಿಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಹಳ ವಿಷ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಅದು ಬೇಡ. ಇದು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಈ ಸೇಸ್ ಫಣಿ ಕಲಾಪ. ಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್. ಪಕ್ಕ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅದು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಆಯಿತಾ? ದೆನ್ ಈ ಸೇಸ್ ವಸನಂ ಚರ್ಮ. ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಗಜಚರ್ಮ. ಅದು ಏನಿದೆ, ಅದು ಏನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಏನು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸರಿ ಬಿಡಿ. ಈ ಸೇಸ್ ವಾಹನಂ ಮಹೋಕ್ಷಃ. ಇಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 horses, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 horsepower. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಒಂದು ಬುಲ್. ಮಹೋಕ್ಷಃ ವಾಹನ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದು 1 km/h. ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 horsepower ಕೊಡ್ತಿರೋದೇ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮಹೋಕ್ಷಃ. ಓಕೆ. ಮಮ ದಾಸ್ಯಸಿ ಕಿಂ ಕಿಮಸ್ತಿ ಶಂಭೋ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೀ? ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ದೆನ್ ಈ ಸೇಸ್ ತವ ಪಾದಾಂಬುಜ ಭಕ್ತಿಮೇವ ದೇಹಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಾರವಿಂದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸೊ ಸಿ ಹೌ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ನಾವು ಆಚಾರ್ಯ ಪುರತಃ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್, 2 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ದೇ ಗೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶುಡ್ ಐ ಬೈ ದಿ ಸ್ಕೂಟರ್. ಆಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಅ ಸ್ಕೂಟರ್. ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಒನ್ಸ್. ಸಿಂಗೇಗಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬೈ ದಿ ಸ್ಕೂಟರ್? ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಯ ಭಾವ ಈ ಸೇಸ್ ನಾನು ಸ್ಕೂಟರ್ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇದು ಕೊಡಿ ಅದು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನೀವು ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಓದಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರಾಜ ಈ ಗಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. Then one hunter got him out. So Raja said, come tomorrow, I will give you something because you really saved me. So next day he went. And Raja recognized him. Samrat, whatever you want to ask me. This fellow said, give me 1 kilogram of rice and 2 kilogram of vegetables. Next 2-3 days, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. You should ask half the kingdom. What did he ask? He said, give me 1 kilogram of rice. ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿಗಳು ಕೊಡಿ, 2-3 ದಿವಸ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿ ಶ್ಲೋಕಾಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಕ್ತಿ. ಗಭೀರೇ ಕಾಸಾರೆ ವಿಶತಿ ವಿಜನೆ ಘೋರ ವಿಪಿನೇ ವಿಶಾಲೇ ಶೈಲೇ ಚ ಭ್ರಮತಿ ಕುಸುಮಾರ್ಥಂ ಜಡಮತಿ ಸಮರ್ಪೇಕಂ ಚೇತಸ್ಸರಸಿಜಂ ಉಮಾನಾಥ ಭವತೆ ಸುಖೇನಾವಸ್ಥಾತುಂ ಜನ ಇಹ ನ ಜಾನಾತಿ ಕಿಮಹೋ. ಗಭೀರೇ ಕಾಶಾರೆ ವಿಶತಿ ವಿಜನೆ ಘೋರ ವಿಪಿನೆ. ಯು ಗೋ ಇಂಟು ಡೀಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇವನ್ ರೀಚ್. ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲವರ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಪೂಜೆಗೆ. ದೆನ್ he says, you have a flower here, ಹೃದಯ ಕಮಲ, you don't know how to take it and give ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರಹ ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್, ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಈಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಅವರ್ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ. ದಟ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಶಿವಾನಂದಲಗಿರಿ ಆಗಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯಲಗಿರಿ ಆಗಲಿ, ಓಕೆ, ಅದು ನೃಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗಲಿ, ಅದು ಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅವರವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಉಂಟು. ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಮ ಆಗಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೇ ವೆರಿ ಡೀಪ್ಲಿ ಟು ಅವರ್ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಫಾರ್ ಭಕ್ತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಭಕ್ತಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಸ್ ದಿಸ್ ಅದ್ವೈತ ಚಿಂತನ. ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಅದ್ವೈತ ಚಿಂತನ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, we will heal the world. And when we heal the world, karma chitta suddhyate na vastu upulabhyate vastu siddhi vicharena na kinchit karma koti ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಂತೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲಿಬರೇಷನ್.
That's why he said Swaswarupa Anusantanam Bhaktiritya Vidiyate. What is Bhakti? Swaswarupa Anusantanam. So we have to do Bhakti and we have to pray for this, and if we do that, I think we will have our Vyavaharika Satta and Paramarthika Satta. You need to have both the wheels. The aircraft will never take off otherwise. You should have two wheels and run on the runway and develop enough speed so that it has a lift force to go. ಆ ಎರಡು ವೀಲು ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ತ ಎರಡೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. That message is the most practical message we will see in Bhagavad Gita, in Bhagavad Pada's all teachings. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. He has said that you need both. That's why he said, Dvavido Vedokto Dharmah Pravritti Lakshano Nivritti Lakshanascha Jagatah Sthiti Karanam Sakshat Praninam Abhyudaya Nishyasayetu ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಉಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿವೃತ್ತಿ, ಎರಡೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವೈತ ಚಿಂತನ, ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ. ಒಂದು ಅದ್ವೈತ ಚಿಂತನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಆನ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್, ಸಚ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪೂಜಾ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪೂಜಾ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, I want to pray to the Munitraya, the Acharya Traya, the Munitraya, the, our Ishta Devata and Kula Devata, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧವು. I want to pray for all our well-being. ನಮಗೆ ಆ ಥರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಚತುರ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಂಪನ್ನವರು ಆಗಬೇಕು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ I will conclude this short talk here. Thank you. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namah. Hari Om Shri Krishna Arpanamastu. Shri Guru Charanavinda Arpanamastu. Shri Gurubhyo Namah. Hari Om.